Dennis tenía como finalidad encontrar la casa de una bruja para grabar, pero al no lograrlo, encontró un antiguo cementerio en el camino. El cementerio estaba ubicado en la frontera con Letonia y Dargost, aunque no acostumbra realizar sesiones de EGF en cementerios por cuestión de ética personal. En ese caso decide hacerlo, ya que es un cementerio muy antiguo, esperando encontrar alguna respuesta de alguna entidad paranormal. Чтобы вы понимали, друзья, какой это большой крест. Вот я стою рядом с ним. Мой рост 1,70 м. Погода сегодня просто ужасная. Дождусь темноты, друзья, и проведу здесь сеанс ЭГФ. Потому что в темное время суток самая сильная энергетика. Здесь есть очень старые могилы, но также есть и уже как бы нашего времени, вернее 20 века. Llegada la noche, comenzaría a realizar su sesión de EGF en la Gran Cruz, esperando encontrar alguna respuesta, pero parece que encontró más que eso. Veamos. Уже стемнело. Сейчас возьму ЭГФ и пойду к тому большому кресту. Принес ЭГФ. Сейчас буду проводить сеанс. Обращаясь к миру мертвых, вы можете мне ответить? Снова эти крики. Да, я вас слышу. Вот эти крики здесь на кладбище, это ваши крики? А чьи это крики? Кто издает эти крики? Другие это кто? Кто они? Они опасны для живых? Что именно они мне могут сделать? В кого они могут превратиться? Опа. Что такое ФГФ? Ну что с ним? Сейчас полностью выключу свет и пройдусь по кладбищу с камерами ночного режима. Вот эти другие, они могут превратиться в зверя. То это может быть любой зверь, любой дикий зверь. И медведь, и рысь. Все что угодно.
La extraña comunicación a través del EGF advierte a Dennis de una extraña y al parecer maligna presencia en el cementerio que se lleva las almas y parece tener alguna habilidad de convertirse en alguna bestia. Claramente, Dark Ghost no sabe si tomarse literalmente el significado de todo esto, pero siguen escuchándose gritos extraños y voces desde la oscuridad del denso bosque. Ahora, Dennis empezaría a explorar con su cámara nocturna, pero lo que pasaría luego sería aterrador. Там кто стоит. Я уезжаю отсюда. Блин, это, конечно, очень жесткое место. И так спонтанно мне попалось. Столько страха сейчас перенес, это просто пипец. Extraños lamentos y gritos, así como pasos acercándose a Dennis, pueden ser escuchados, pero no se logra ver a nadie cerca de Argost. Definitivamente hay algo acechándolo, pero no puede verse ni con la cámara nocturna. Dennis da por terminada la exploración, siendo esta un tanto diferente a las que normalmente hacen casas abandonadas, pero aún así,
no deja de ser aterrador. ¿Y tú, te atreverías a andar en un cementerio a mitad de un bosque durante la noche? Déjame tu opinión en los comentarios. Maxim, del canal ruso Punto Paranormal, ha venido anteriormente a esta casa que ha estado abandonada por alrededor de 20 años, que cuenta con varios avistamientos y testimonios sobre una oscura actividad sobrenatural en esta propiedad. Y, en la primera oportunidad que Maxim llegó aquí, ya había captado ciertas manifestaciones inexplicables, como cuando dejó una cámara estática grabando mientras salía de la propiedad. O como cuando intentó hacer la sesión de EGF. Это мой дом. А ты кто? Входи, не мешай, покой. Думаю, надо срочно отсюда уходить. Блять. Después de esto, Maxim dijo que volvería a este lugar en una próxima oportunidad. Así que, luego de unos meses, pero esta vez durante la noche, regresaría a esta propiedad. Sin embargo, los testimonios del lugar seguían siendo los mismos. Nadie se atrevía a habitar esa casa, que según cuentan los residentes de la localidad, la habita un demonio, además de poder escucharse constantes sonidos de felinos, que de hecho pueden ser escuchados desde el comienzo de la grabación de este video. Для того, чтобы усилить паранормальную активность и узнать, что здесь обитает, я буду применять ритуал призыва. Это очень опасный ритуал, так как я открываю портал в потусторонний мир. Никому не советую это повторять. Слова ритуала я уберу из видео и поставлю вместо слов фоновую музыку. После ритуала начну сеанс ЭГФ. Вот опять мяуканье. Здесь, может быть, кот живет. Обращаясь к миру мертвых, в этом доме кто-нибудь есть? Я здесь. Кто ты? Ты можешь мне ответить, кто ты? Я заберу твою душу. Ответь мне, кто ты? Ты любишь играть. Похоже, друзья, что здесь точно демон. Я иду. Это ты издаешь такие звуки? Выключи свет. Я голодный. Если ты демон, назови свое имя. Ты можешь мне показаться? Я просто хочу тебя увидеть. Уходи отсюда! Он ест наши души. Друзья, постоянно слышно мяуканье кота. Сейчас посмотрим еще раз. Может, я его не заметил. Хотя я слышал, что демон по имени Бал может издавать такие звуки. А это что такое? Охренеть. Настоящий череп с рогами. Luego de la inquietante sesión de EGF, las respuestas parecen indicar que hay una presencia maligna aquí que atormenta a otros espíritus o que incluso se devora las almas. Maxim dejaría una cámara grabando en la casa mientras decide salir a explorar las afueras. Y como era de esperarse, la cámara de la casa
captó algo inexplicable. Только что разрядилась резко камера, но у меня есть теперь запасная батарейка. Да ладно, стул же не так стоял. Maxim se da cuenta que algo ha venido sucediendo en su ausencia. Luego, compartiría una de las aterradoras experiencias ocurridas en la primera exploración. Обращаюсь к миру мертвых. Если здесь кто-то есть, дай мне знак. Охренеть. Кто ты? Ты можешь показаться? Охренеть. Кто ты? Ты можешь показаться? Друзья, как я и говорил,
Это очень опасный ритуал, никому не советую его повторять. Это очень опасно. И вы сами видите, что происходит. Ты можешь показаться? Звуки, чердаке. Охренеть. Охренеть. Время уже почти 4 часа ночи. Вроде полная тишина. Luego de todo esto, no volvería a ocurrir nada más en la casa. Sin duda, parece haber alguna entidad maligna en el lugar que Maxim ha podido captar en sus 2 exploraciones. Los constantes maullidos hacen creer a Maxim que podría tratarse del demonio Baal, del cual ya tenía conocimiento que puede manifestarse emitiendo estos sonidos. Sin duda, una experiencia aterradora. ¿Y tú, te atreverías a ir a un lugar como este? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides apoyar a Maxim yendo a su canal y suscribiéndote, diciendo que vas de parte de Realidad Alterna. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.